Jayiba kibare. La fi bala Alice. Gese, mam na sigar kam tirs la woto. Kam sun patar makantari. Fola mi te kiba no da no mama mo. Puf kom ter kel goy. Aka ki bano zangya. La tuen ba sa nere. Fola mi ti mam no kin ram to ne ton tenga yela. Reyinga mama na film na yilan fami obonda sorti exploitation sexuelle des enfants. Exploitation sexuelle des enfants. Ni e boya ça. Ni me lebe ton tenga pour kabi. Bangti exploitation sexuelle des enfants. Ya fo nara l'armentar ne bi sin patayum pile ni. La banga satira ba tuen ya ligit la fo coin. Tuen ya ganzinga, tuen ya ribo. Bang meti yel kanga zoimbe buniwa we visa nasa fa. Ale be ton tenga wame. Burkina Kane. Ton wen sekda exploitation sexuelle des enfants wa ko sa menga wa. Raninga ki SB karam ti patune rabo. Bela kam tubna wa kombla tuma wa ton wa kadap tenga pora ti bon renda meti traite des enfants. Mfama mosa. La ne papa gom de gom kanga de. Ne papa no nga gom baba ayato halkengu. La rilar gome hankare yella panaya tekriye. Yella men wanti ya to ne ne bla ni sin yida. Ya kam ni sin bebe yella pora. Fotara bu. Reyinga mam lugu la serta ne kamba. Kam ni sin bebe yella pora na yilen kilaba. La banga sati kamba sit goma ne mam. La nananda basam tum wilu kam kierba. Pipi soba yula bibata ya yum pila nas biga. Abe college akaram do tanu. La bangti yenengo nepka tek motra laqma tarik pora. La pora ndika teka. Ya centre pour la tibe mahabala ran pali twenzin da budun we. Yibin soba yen yula Abdoulaye. Yen yum pila no biga. Nye gan soba ran to lo yo de la wuso ta zoy. Sa tenga pour mahala ganyinga. Bene me la violence sexuelle pa mienda. Ta ban soba yen me ya bipula. Yum pila yi biga a Samira. Yenengwa buda modra men yisa korno. Ndatin kin sa kadam ne panga. Da todron zwe. Sa tenga pora yemi rang gan yinga. Bene la net ninga pora. La runda wa a bene ninka ngawa. Nasin soba yula anyese. Yemi ya yum pila yi biga la yera tum da zakan por tuunde. La bangti handran tum zak ningo. Zaka por ni yenga nyora. Fumana wanti yel kanga wati pamfo. Mana kena ekole. Oto ainga tira pate krenki gir mam soro. La mam ta kamizi na yi mam na yi jenken. Comme mam da ya mam pipi wonga. Ya bela mam mi pa mi ner me na into henken. Mumini ngan kitim mi kel kanga po. Ya mam wa tu makiyu. Ndan karam na mem dal gir 3e wana. Ligiran kabe na yoy don kitman daga to makiwo po. Makam handa kaman mam ko bam man mama. Tumam handa zin bene nan karme. La mama man wa bam sa tat bam mera batiton wumta. Tumam daka wa wa ga bala. Il kanga kana pa mam. Adiella ni ngam pamba. Papa me yele. Sida. Reme pa yelan siad me ngai. La yel kangam pam fo mateka. Buin teker la wani fo vi ma pora. Vi ma yat mamang pale mi mam vi ma yori ai. Bala utuma ha. Memba mam han kwilin ti bezake. Mam pale wena mam taba ye mam gula gatoli. Mam zopa soka mam pale ti ngome zek mam zugu ye. Dar fa mam la poli. Mam ekola kale chenda. Ti ton yakapa mal mam tesanyen ti apo. Bal yalu so teka belam ti mam palitin wayiga. La fo wan be yella pora. An so ban songo fo. La songra yi wana. Ti mam kyangam pokot baning. Ben la mam ti zinin do ti mam pokot ba kyang asan sociale zinin. Mbang kyoro ti le songwa. Nya mam le bon kwili. Ti gom na matmayet okay te bam ya d'accord. Obrega mam. Obenge mam nimbanra. Laban je mam wakano. No kit mam zinka. Mam ha pa menga. Tible song mam ni biga wayang.
la kite mam le pam nu tumia ya baba ne gendarmerie ama son tam nan taka ne ba fa ton son ti yel wen kan ngara le pam kombay Auto bala. Ya sagals bousé. La fotara na ko kam wo fo sembe yel kan apo. ba giwa san giwa ba vurwa a kulin tan da toje ab san mala fa na jem san ba me yin foto da man na salba Mam date ya nika fa ba ma kiwa potuma ti to dama me gege mana yalati wala yi wapin ko mo mame ton se watar samsa ba bilfu idnan gomam La banque tinti yida. Ton somba men korle kamba to bra lui yel kan apo yi. Les passé. Ton somba men guidere exploitation sexuelle des enfants. Tout à fait. Et pour cela, nous sommes convaincus qu'il est capital de poursuivre le renforcement des compétences des enfants afin qu'ils comprennent les risques liés à l'exploitation sexuelle et qu'ils acquièrent les capacités de se protéger eux-mêmes contre ce phénomène. En ce qui concerne les familles et les communautés, nous encourageons les actions d'information sur la problématique de l'exploitation sexuelle des enfants et surtout la synergie d'action entre les acteurs communautaires et institutionnels pour une protection plus efficace et complète des enfants victimes ou à risque. Également, nous souhaitons au niveau de l'État plus d'engagement et des mesures fortes visant l'application rigoureuse des lois ou dispositions légales concernant la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. la mam roma poro mbam pa ben ni songa yemre ta nya mam wa kiyo la kiyo go nya kal mam ni mam be ru no poa songor mam ni sal se la nu nu bum noru no amanda santre na tayu matabo